जो प्रसंग प्रभु वाक्य ध्यान करने जाऊँ प्रसंग हूँ यीशु पुनरागमन आपण प्रस्तुत कि यीशु पुनरागमन आपण प्रस्तुत कि यह आज प्रश्न वास्तव में आपण यीशु द्वितीय आगमन आपण प्रस्तुत होती कि प्रभु यीशु ख्रीस्ट पुणी थे आसुअ एटा प्रत्येक ख्रीस्ट विश्वासी अति बड़ भरोसा अटे आनंदर विषय आपण यीशुंकर पुनरागमन प्रस्तुत होती आज से संपर्क में आमने बाइबल रु किसी ध्यान करने प्रभु यीशु ख्रीस्ट केबे पुनरागमन करेंगे आपण पढ़े माथ्यू तार 24 पर्व 36 पद माथ्यू 24 तार 36 किंतु सेही दिन और दंड विषय केही जानती नहीं स्वर्गर दूत माने किंबा पुत्र सुधा जानती नहीं केवल मात्र पिता जानती लिखा जाउछि कोन से केबे आसीबे आमे जानिबा से लिखाई से केबे आसीबे आउ थरे पढुंतु किंतु सेही दिन और दंड विषय केही जानती नहीं स्वर्गर दूत माने किंबा पुत्र सुधा जानती नहीं केवल मात्र पिता जानती केतरा आसीबे से दिनो की दंड केही जाने नहीं सेतेबेले से आसी सेटा अछि हमर जानिबार विषय यीशु पुनरागमन करिवे बाइबल कहूछि से समय विषय रे हमें केही जानू से केतबेले आसीबे माथ्यू 24 पर्व तार 44 पद एणु तुम्भी माने मध्य प्रस्तुत होई था कारण जो दंडरे तुम्भी माने मने करू नथिबो सेही दंडरे मनुष्य पुत्र आसीबे मनुष्य पुत्र केबे आसीबे लेखा से केबे आसीबे से जो दंडरे तुमाने मने करू नथिबो सेही दंडरे मनुष्य पुत्र आसीबे आपण जते बेले अपेक्षा करू नथि आपण जते प्रस्तुत नथिबे समस्ते डराउ डराउ सही पड़िबे आ सही समय बरंकर आगमन होछि हमको बाइबल कौन परामर्श दिए बाइबल हम गोटे बहुत बड़ विषय परामर्श दिए आपण मान ढंग रखा चाहे आज आमर प्रस्तुति केमिति अछि मार्क तार 13 पर्व 33 पदरु 37 पद पर्यंत मार्क 13 पर्व 33 पदरु 37 पद पर्यंत तुम्भी माने सावधान होई थाओ जागी रुह कारण से समय केबे हेबो ताहा तुम्ही माने जान नहीं एहा एही परी जेपरी जने व्यक्ति अपना गृह त्याग करी विदेश रे प्रवास करूछंती आउ से अपना दास माननकु अधिकार देई प्रत्येकर कार्य निरूपण करियछंती और द्वारी की मध्य जागी रहिबाकू आज्ञा देयछंती अतएव काय गृहकर्ता अकस्मात आसी तुम मानक निद्रित देखती एथि निमंते जागृत थाओ कारण से संध्या बेले कि अधराती रे कि कुकुड़ा डाकिबा समय रे कि सकाळे केते बेले जे आसीबे ताहा तुम्भे माने जान नाही मु तुम मानक जहा कहूअछि ताहा समस्तंकु कहूअछि जागृत थाओ कौन था जागृत था केही जाने नहीं से केते आसीबे पुनरागमन तो करिवे पुनरागमन करिवे यह सुनिश्चित अटे किंतु आमे से समय से घड़ी क्षणी आमे जानू ना हमको कौन कहा जाउछि प्रस्तुत रहिबा पई कहा जाउछि आपण यीशुଙ୍କର पुनरागमन पई प्रस्तुत अछंती हमको प्रस्तुत रहिबा पई पड़िबो कारण केमिति से आसीबे अप्रत्याशित भाव आसीबे हठात से आसीबे आपण जदि पढ़िबे प्रकाशित वाक्य 16 पर्व तार 15 पद देख आम्भे चोर परी आसुअछु जे जागृत थाई
ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କରେ ସେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ତାହା କଲେ ସେ ଉଲଙ୍ଗ ହୋଇ ବୁଲିବ ନାହିଁ ଓ ଲୋକେ ତାହାର ଲଜ୍ଜା ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ସେ କଣ କରିବ? ଜାଗ୍ରତ ରହିବ, କାରଣ ସେ ଚୋର ପରି ଅତି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ହଠାତ୍ ସେ ଆସିବେ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ଆପଣ କଣ କରିବା ଅଛି, ଆମେ କଣ କରିବା ଅଛି, ଆମର ବସ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଟେ, ଆମେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ମଧ୍ୟ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେତେବେଳେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ। ଆପଣ ଯେତେ ଥର ଶୁଣିବେ, ଯାହାଠାରୁ ବି ଶୁଣିବେ, ଆପଣ କଣ କରିବା ଅଛି? ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ କି? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ସଜାଗ ହେବା, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ ତାର 33 ପଦ। ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଖିଲେ ସେ ଦ୍ୱାରର ସନ୍ନିକଟ ଏହା ଜାଣ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଏହି ସମସ୍ତ। ଆପଣ ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରୁ 32 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବେ, ଗୁଡେ ଘଟଣା ଲେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି ସେପରି ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଖିଲେ। କୋଉ ସମସ୍ତ? ଆଗରୁ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଖିଲେ ସେ ଦ୍ୱାରର ସନ୍ନିକଟ ଏହା ଜାଣ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ 20 ପଦରେ, ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି, ସତ୍ୟ, ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସତ୍ୟ, ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ସତ୍ୟ, ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ଆପଣ ଇଂରାଜୀ ବାଇବେଲ ଦେଖିବେ, ସିଓରଲି ଆଇ ଏମ୍ କମିଂ କ୍ୱିକଲି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସିଓରଲି, ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି। ସିଓରଲି ଆସୁଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସୁଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସୁଅଛି ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି, ମାନେ ଅବିଳମ୍ବରେ ମୁଁ ଆସୁଅଛି। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଅବିଳମ୍ବରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ସେ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ବିଳମ୍ବରେ ନୁହେଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଆସିବେ ନା ନାହିଁ, ଯଦି ଆସିବାର ଥିଲା କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ବାସ୍ତବରେ ସେ ଆସିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶେଷ କାଳରେ ଲେଖାଯାଉଛି ପରିହାସକ ଲୋକ ଆସିବେ ଆଉ କଣ କହିବେ? ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଯେମିତି ପୃଥିବୀଟା ଅଛି ସେମିତି ଆକା ଅଛି, କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ, କିଛି ଲୋପ ହେଇନାହିଁ, ସବୁ ତ ସମାନ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ସେ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଆସିବେ ନା ନାଇଁ କେଜାଣି। ଆଜିର ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା, ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ମନରେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ମନରେ ଅଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା, ନାନା ପ୍ରକାର ପାପରେ ଆମେ ଲିପ୍ତ ରହିବାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଲୋକ ପରି ମନେ ହଉନି। ଲୋକମାନେ ବି ସେୟା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆସିବେ ନା ନାଇଁ କି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦଟି ପଢିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବ 9 ପଦ। ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିଳମ୍ବ ପରି ଲାଗୁଛି। ମନରେ ମନେ ଭାବୁଛି କଣ ଯେ କାଳେ ବିଳମ୍ବ ହେବ କି?
प्रभु विलंब करूना तो किंतु बाइबल हमको कौन कहूची बाइबल हमको यही कथा प्रकाश करे जे कई जेपरि विनष्ट नुहति तो सेति भाई मु व्यस्त अछि प्रभु व्यस्त अछंती कई जेपरि विनष्ट न पहले प्रिय भाई भौणी माने आपण देखंतु आमे इस सकाळ समय जूम रे बसुथिलु आ माने लॉकडाउन रे जूम रे बसिलु यूट्यूब गोटे डेवलप होला मेसेज टा एटा स्पीड अप होची गूगल मीट रे लोक मान बसुछंती प्रचार सेवा कार्य चली कौन सी प्रचारक फ्री नहीं समस्त व्यस्त अच्छा आमे जे स्वतंत्र अटू से प्रभु आम व्यवहार करूना प्रभु पाखे स्वतंत्र सेवा कार्य अच्छी से लोक मान जनइबा चाहती लोक मान पुणी थे जन से प्रस्तुत हूँ परिवर्तित हूँ पाप परित्याग करूँ फेरी आसतु समय हो गलानी एटा होची शेष काल शेष समय शेष संवाद जे सुनी परिवर्तित हैला हैला तो एई परि एक समय रे आमे प्रचारक माने आमे कोन प्रचार करूछु प्रभुंकर मन जानी प्रचार करूछु ना लोक मानकर मन जानी प्रचार करूछु आमे लोक माने चाहुतिबा संवाद परिवेषण करूछु ना प्रभु चाहुतिबा संवाद परिवेषण करूछु एटा होची सबुठारु बड़ विषय चिंतार विषय आमे ऑडियंस को प्लीज करिबा पाए हमर श्रोता मान को प्लीज करिबा पाए हमर पृष्ठपोषक मान को संतुष्ट करिबा पाए जे आयोजन करिसथि समान को द्वारा आदृत हेबा पाए आमे प्रचार करूछु दीर्घ वर्षर प्रचार सेवा कार्य अनुभूति मु करूछु तीन चार दिन सप्ताह भावी देखो मोरे 4-5टा प्लेस चेंज कर जयपुर भुवनेश्वर गली से 2 दिन रही से सकाल आसली कटक संडे सर्विस सारा क्षण मोर लगेज धरिकी जयपुर आसली जयपुर आसी पहुंची आफ्टरनून इवनिंग आम बाहर पारलाखेमडी पारलाखेमडी पहुंची कर सेठू जाइकी 2 दिन सभा सारू से सारिकी सौरा सम्मिलन सेवा कार्य सारिकी सांगे सांगे आम दारिंगबाड़ी गलु दारिंगबाड़ी 2 दिन सेवा कार्य थिला सेठू सारी राति 1:30 आम जयपुर पहुंचलु आज जयपुर सभा अच्छी आसंता किसी दिन सभा अच्छी एते व्यस्तता कहीं आम तो स्वतंत्र अटू प्रचारक मान भावी बसते कौन बोधे मुझे स्वतंत्र अटे यूनिक अटे अन्य भिन्न अटे से प्रभु मत बहुत नाई नाई मन करवा उचित परिस्थिति कौन जानिबा दरकार हमें जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आगमन सन्निकट हेलानी पाखे गोटे संवाद अच्छी से जनइबा चाहते मोर लोक मान कह शीघ्र जाकर कह अविलंब कह कौन परिवर्तित हूँ पापरू फेरी आसतु मंदतर फेरी आसतु अबाटू फेरी आसतु मोर प्रिचिंग लोक मान को कंफर्ट लिविंग आड़ को नौ गोटे प्रिपरेशन आड़ को नौ मोर शिक्षा दल लोक मैंने अनुतप्त होती चिंताग्रस्त हो पापरू फेरुंट ना से जगत आड़ को जाऊँ मोर प्रचार शुणी लोक मैंने जगत आड़ मंडली आड़ को आसुंच ना मंडली लोक मैंने जागतिक मना होटा आज समय चिंतार विषय और परितापर विषय अटे पचार चाहे आपण माने रेप्चर में प्रस्तुत होती आपण प्रस्तुत होती कारण रेप्चर हेबाई जाउछि द्वितीय आगमन हेबाई जाउछि द्वितीय आगमन 2टी पर्यायर हो गोटे रेप्चर हम और प्रभु यीशु ख्रीष्ट पृथ्वी को प्रत्यावर्तन करेंगे घटवा जाउछि आपण प्रस्तुत आपण ऊर्ध्वारोहण प्रस्तुत अछंती एटा होछि सबुठारु मुख्य विषय प्रिय भाई बने माने
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରାଗମନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ବାଇବଲରେ ବହୁତ ଦେଖିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ପୁନରାଗମନ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଇବଲରେ 8 ଥର ଅଧିକ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। 8 times, more than 8 times। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେବଳ ନୂତନ ନିୟମରେ 318ରୁ ଅଧିକ ଥର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମ୍ପର୍କ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଦ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କଣ କହିକି ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କରୁଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପରକୁ ୱିଶ୍ କଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 16 ପର୍ବ 22 ପଦ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 16:22। ଯଦି କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କରେ ତେବେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। 16:22। ମାରାନାଥା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ସେଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ? ପରସ୍ପରକୁ କ୍ରିଟିସ୍ କରିବା ସମୟରେ କଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? ମାରାନାଥା, ମାରାନାଥା। ଏଇଟା ଆମର 23ରେ ଅଛି। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ମାରାନାଥା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କଣ କହୁଥିଲେ? ମାରାନାଥା। ମାରାନାଥା ମାନେ କଣ? ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଚିହ୍ନ କରିକି, ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ। ମାରାନାଥା। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିଲେ କହୁଥିଲେ ମାରାନାଥା। ଘରେ ଦେଖିଲେ ମାରାନାଥା, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଦେଖିଥିଲେ କହିଲେ ମାରାନାଥା। ସେମାନେ ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ସତର୍କ କରାଇ ପାରିବେ, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଆଦ୍ୟମର ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହି ସମୟ କାଟିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରାଗମନ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି? ଏ ମାରାନାଥା ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆରାମିକ ଶବ୍ଦ। ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ସେଟା। ସେମାନେ এই କଥା ଦେଇ ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଥିଲେ, ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରୁଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ପାଇଁ ଆଶା ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଗମନର ସମୟ ଆଉ କି ପ୍ରକାର ହେବ ସେ ନେଇକରି ଅନେକ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ମାନେ ସେ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, କେତେବେଳେ ଆସିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିବେ, ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଶେଷ କାଳ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣି ସେଇ ବହିରେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇ ବକ୍ତା ଏ ପ୍ରକାର କହୁଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଥିଲେ, ଆମମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଭ୍ରମିତ ହଉଛୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରହିଥିବାର ପ୍ରାୟ ଆପଣ 3ଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, 3ଟା ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବା ରେପଚରକୁ ନେଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ବୋଲି। ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଦଳ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଧାରଣ ତ ହେବ, ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେବ। ଏହାପରେ ଅବିଳମ୍ବରେ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ଘଟିବ। ସେହି ସମୟର ଶେଷରେ ଏ ସରିଲା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସର୍ବସାଧାରଣ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଆସିବ। এইটা ପ୍ରଥମ ଦଳ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମେଘମାଳାରେ ଆସିବେ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମେଘମାଳାକୁ ନୀତ ହେବୁ। 2ଟି ଶବ୍ଦ ହେବା କିଅଣି? ମୃତ ଆଉ ଜୀବିତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ଅକ୍ଷୟ ଶରୀରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ, ଆମମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଆମମାନେ ମେଘମାଳାକୁ ନୀତ ହେବା। ତାପରେ ଅବିଳମ୍ବରେ 7 ବର୍ଷର ମହାକ୍ଲେଶ ହବ।
ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଶେଷରେ ଏ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ଶେଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ତାହାର ପରେ 100 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ହେବ, ପୁଣି ଅନନ୍ତ କାଳ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେବ। এইটা প্রথম দল। দ্বিতীয় দল কোন বিশ্বাস করতে? দ্বিতীয় প্রকার শিক্ষা কোন? ଏହା କଣ ହବ? ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମତାମତ ଏଟା। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 3.5 ବର୍ଷର କ୍ଲେଶ ପରେ ଆଗମନ କରିବେ, ଆସିବେ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ 3.5 ବର୍ଷ, ଯୋଉ 7 ବର୍ଷର କ୍ଲେଶର 3.5 ବର୍ଷର କ୍ଲେଶ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଆସିବେ ବୋଲି ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳର ମତ। ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ମତ। ଆମେ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି କ୍ଲେଶ ଚାଲିଥିବ, ଅଧା କ୍ଲେଶ ସରିଥିବ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ ଦଳ କଣ ମତ ଦିଅନ୍ତି? କ୍ଲେଶ ଭୋଗର ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ କଣ? ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ମହାକ୍ଲେଶ ଦେଇ ଗତି କରିବ ଏବଂ କେବଳ ତାହାପରେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। এইটা ତୃତୀୟ ଦଳ। ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମହାକ୍ଲେଶ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ସେଇ ମହାକ୍ଲେଶ ପରେ ହିଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଉପସ୍ଥିତ ହବ। ଏମିତି ତିନିଟା ଦଳର ତିନୋଟି ମତ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ମତର ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମର ମତ ହିଁ ଠିକ ଅଟେ, ଆମେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତାହା ଠିକ ଅଟେ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏଟା କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିକି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଏ ପ୍ରକାର 3 ଭାଗରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଏବଂ ସେ କଣ କରିବେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ 100 ବର୍ଷର ରାଜତ୍ୱ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ମହାକ୍ଲେଶ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସିବେ। এইটা ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଏଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଅଟେ। କାହିଁକି କଥା କହୁଛି, ଆପଣ କୋଉ ମତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ ତା ମୁଁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମହାକ୍ଲେଶ ପୂର୍ବରୁ କଣ ହବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମେଘମାଳାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେବ, ତାପରେ 7 ବର୍ଷର କ୍ଲେଶ ହେବ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଜଗତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ତାପରେ 1000 ବର୍ଷର ରାଜତ୍ୱ ହେବ। ଏହା ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆଉ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ, ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ, ବାଇବଲ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ এই ମତକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, এই ଶିକ୍ଷାକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେୟା ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଧାର କରି ମୁଁ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ କେତେବେଳେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ମାତ୍ରକେ এই ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗର ସମାପ୍ତ କେତେବେଳେ ହେବ? ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ହିଁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ 27 ପଦ, ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ 27 ପଦ। ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ନିଖୁଣ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ରହିତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୁଏ, ଆଉ ଏହିପରି ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତାହାକୁ ଆପଣା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ କରନ୍ତି। ତ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ এই ପ୍ରକାର ବିଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏ ପ୍ରକାର କଣ ଚାଲିଛି? ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ଚାଲିଛି। କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇପରି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଅଛି।
जो शिक्षा शुणी मंडली तार पाप परित्याग करे सिद्धतार जीवन काटिबा पई प्रस्तुत हबो ए प्रकार शिक्षा दिया जाउछि ना ट्रेडिशनल वे रे गोटे ट्रेडिशनल वे रे आमे शिक्षा संग्रह करूछु एटा सबटु मूल विषय आपण प्रतिटी मेसेज सुनिबा समय सेटा आपनको प्रस्तुति आडको नउछि ना आपनको आरामदायक शिक्षा लागुछि एटा आपण चिंता करबा दरकार कारण आमे मंडली जुगर शेष अध्याय रे वास करूछु आउ रेप्चर हेबा क्षणी उद्धारोहण हेबा क्षणी प्रभु जीशु ख्रीष्ट मेघमाल रे प्रकाशित हेबा क्षणी ए मंडली जुगर समय समाप्त हेबे प्रथम थेसलोनिके तार 4 पर्व आपण 13 रु जदि 18 पढिबे सेठी आपण जानि परिबे पुराना पढिबे जदि आपण जानि परिबे जे माने ख्रीष्टन को ठारे थाई मरि छंती से माने प्रथम रे उठिबे परे आबे माने जते लोक जीवित रे अवस्थित थिबो प्रभु को सहित साक्षात करबा निमंते आबे माने समान को सो मेघमाला रो शून्य मंडल को नेतो हेबु एटा थेसलोनिके मंडल को से लिखुछन से लिखिबा समय आमे बाइबल अध्ययन करबा समय प्रतिटी पुस्तक ध्यान करबा समय आमे एई कथा देखिथिलु प्रथम थेसलोनिके द्वितीय थेसलोनिके काहे के लिखुछंती जे गोटे भ्रांत मत आसी गला कोन यीशु आसी गलेनी सेई पई ताको द्वितीय थेसलोनिके लिखिया पे पड़ला नाही से बे पर्यंत आसी नांती से आसुछंती तो मंडली मेघमाला को नित हबो एहाई मंडली रो रेप्चर रूप रे निया जाई पारि एभली भाबरे मंडली रेप्चर रे निया जी आ एहा अति आनंददायक अति प्रस्तुतिर सहित अपेक्षा रहिबार विषय अटे प्रभु आमान को प्रत्येक को से दिगरे कढाई दियन आ एई जो 7 वर्ष आमे देखुछु मेघमाला को मंडली नित हेला परे ख्रीष्ट विश्वासी माने मेघमाला को चली गला परे जो 7 वर्षर क्लेशर समय थिबो ता होची ईश्वरंकर क्रोधर दिन समय माने असह्य कष्ट थिबो से जोटा कि आपण माने देखिबे मंडली गला परे प्रकाश तबाकर हम देखुछु पृथ्वीर अवस्था कोन होची कि प्रकार कष्ट गुडा को पृथ्वी रे आसुची ता चिंतार बाहर विषय एबे पर्यंत जगत पर से प्रकार क्लेश आसी नहीं से प्रकार क्लेश घटिया पई जाउची माने यार शेष रे ए घटनार शेष रे 7 वर्षर क्लेशर शेष रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट 100 वर्षर राजत्व स्थापन करिवे एई पृथ्वी रे साधु मान सहित प्रत्यावर्तन से करिवे जे आपण माने पढ़ी पारे बर्तमान पढ़ार आवश्यक नहीं द्वितीय थेसलोनिके तार 2 पर्व 1 रु 8 प्रकाश वाक्य 20 पर्व 1 रु 6 जदि आपण पढ़िबे आपण जानि पारिबे आ तत्परे अनंत काल उपस्थित हम प्रकाश वाक्य 21 पर्व 22 पर्व ए दुईटा पर्व आपण जानिले अनंत काल आरंभ होबा विषय आपण जानि पारिबे तबे मंडली महाक्लेश दे गति करिबो नाही कारण कोन अटे जो माने कहउचंती जे मंडली महाक्लेश दे जीव बोली जो माने मत दउचंती बाइबल कोन कहउची हमको मंडली महाक्लेश दे गति करिबो नाही कारण प्रथम थेसलोनिके 5 पर्व 9 पदरी पढ़िबे कारण ईश्वर आंभ मानकु क्रोधर पात्र हेबा निमंते निरूपण न करी बरं आंभ मानक प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा परित्राण प्राप्त हेबा निमंते निरूपण करियछंती से कहीं निरूपण करिसंती आब मान क्रोधर पात्र जगत ऊपर को जो क्रोधर समय आसुची से क्रोधर शिकार हेबा निमंते प्रभु आमको कोन करिनांती मनित करिना यीशु ख्रीष्ट आमान को उद्धार करिवे से परित्राण देबे सेटा होची फाइनल परित्राण जोटा आपण ए पापर जगतरु ए भ्रष्ट कलंकित जगतरु ए रोगर जगतरु आपण उद्धार प्राप्त होई बाहरी जीवे जोटा हमें प्रकाश वाक्य तार सॉरी एवरी 9 पर्व तार 28 पद देखुछु प्रभु जीशु ख्रीष्ट पुणी थोर आसुछंती कोन पाए जो तार अपेक्षा रहछंती सेमान को परित्राण देबा
କାରଣ ସେ ମହାକ୍ଲେଶରେ ଆମକୁ ଠେଲି ଦେବେ ନାହିଁ। ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାକ୍ଲେଶ ମାନେ କ୍ଲେଶ ଅଧା ଚାଲିଥିବ ସେ ସବୁ ଆସିବ, ଆଉ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କ୍ଲେଶ ସରିଲା ପରେ ଆସିବେ। ଏଇଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପଦରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ଦେବେନି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3:10। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଅଛ, ଏହେତୁ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କାଳ ଆସିବ ସେଥିରୁ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀକୁ, କଣ? ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା କାଳ ଆସିବ ସେଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ମାନେ ଅଲରେଡି ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଏଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମହାକ୍ଲେଶ ଯୋଉ ଆସିବ ସେଇଠୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପୃଥକ ରଖାଯିବ। ହେଲେ କେତେକ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, କଣ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମହାକ୍ଲେଶ ଦ୍ଵାରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବେ। এইটা ସେମାନଙ୍କର ମତ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ହବାର ଅଛି? ଏ ମହାକ୍ଲେଶ ଦେଇକରି ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବାର ଅଛି, ଆହୁରି ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ତାକୁ କଣ କରିବେ? ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଏଇ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ହିଁ କାହିଁକି ବିଶୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ଏକାଥର ପଢିଛୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ। ଆମର ପୂର୍ବ ପିଢି ଆଉ ତାର ପୂର୍ବ ପିଢି ସେମାନେ ବିନା ବିଶୋଧନରେ ପଳେଇବେ। ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ କ୍ଲେଶ ଦେଇକରି ଏତେ ଆରାମରେ ସେ ଜୀବନ, ଏତେ ସୁବିଧାର ଜୀବନ, ତାକୁ ଆହୁରି କ୍ଲେଶ ଭିତରେ ପକାଇବେ, ତାକୁ ଆହୁରି ତାକୁ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତେବେ ଆହୁରି ଗଲା ପରେ ସେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପୁରା ବିଶୋଧନ ହେଇଯିବ, ପୁରା ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକରି ଯିବେ ବୋଲି ମତ ଦିଅନ୍ତି। ମୋର ପଚାରିବାର, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଥାନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ମଣ୍ଡଳୀ ଅଲରେଡି ତାଡ଼ନା ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ତାଡ଼ନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, ତାଡ଼ନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ କନ୍ଧମାଳରୁ ଫେରିଲି। ଆପଣ ଯଦି ଯାଇ ଶୁଣିବେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଗୁଡାକ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନ ହିଁ ରହିଯିବେ। ଏମାନେ କେମିତିକା ବିଶ୍ୱାସୀ, ଏତେ ବଡ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବେ। ଆହୁରି କ୍ଲେଶ ଦରକାର ଅଛି। ଆପଣ ଇମାଜିନ କରିପାରିବେନି ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିବ। ଚାରିଆଡୁ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଖଣ୍ଡା କାତି ନେଇକି ନିଆଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବମ୍ ଗୁଡାକ ଧରିକିରି, ବନ୍ଧୁକ ଗୁଡାକ ସହିତ ଲୋକମାନେ ଦଳ ବଳ ହେଇକି ଆସିଲେ, ଘୋ ଘାଇକି ଆସିଲେ। ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଅନେକଙ୍କୁ ଘର ଜାଳି ଦିଆଯାଇଛି, ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜିଅନ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଟେଷ୍ଟିମୋନି ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଯୋଉଟା କୌଣସି ମିଡିଆରେ ଆସିନାହିଁ, କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ଆସିନାହିଁ। ଆପଣ ଯାଇକି ଥରେ ଦେଖିବେ, ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ। କଷ୍ଟ ଦେଇ ମନରେ ଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାରତରେ, ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଅଲରେଡି କ୍ଲେଶ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ସେ ତାକୁ ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିବେ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ପାପରୁ ପୃଥକ ରହିବା ବଡ ଆହୁରି କଠୋର ବିଷୟ କଣ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ସମ୍ବାଦ, ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଗୋଟେ ବିବାଦର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବିବାଦର ବିଷୟ ହେବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯୋଉ ଲେକ୍ଚର ହେବ ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ମତ ଧାରଣ କରିବା ଲୋକ, ଅନ୍ୟ ମତ ଧାରଣ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ଓକେ, ସେମାନଙ୍କ ମତ ସେୟା, ମତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପାଇଁ, ରେପଚର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ରେପଚର କାହିଁକି ୟୁଜ କରୁଛି? ରେପଚର ହବ, ଏଇଟା କଣ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ବୋଲି।
तुरी बाजिबा क्षणी विश्वास चलीजे आउ गोटे मुक्त आगमन जहाँ द्वितीय आगमन बोली कहूँ प्रभु 100 वर्ष राजत्व करने विश्वासी मान सहित जगत को प्रत्यावर्तन करेंगे महाक्लेश पर अनेक लोक हठात द्वितीय आगमन कहला आज्ञा कौन जीशु एकाथरक आसवे रेप्चर हम ना रेप्चर हम मेघमाला को नीत हे 7 वर्षर महाक्लेश समाप्ति पर जगत को आप प्रत्यावर्तन करेंगे आप प्रस्तुत कि मूल कथा मने मने आप खजा खातु पापर रही मंदतार रही गुप्त पापर रही कि आप भावतु ना मु प्रस्तुत अच्छी आप प्रस्तुत कि मूल विषय तो यह जुक्ति तर्क विषय न हो प्रस्तुतर विषय हो यह अति गुरुत्वपूर्ण विषय जदि आप प्रस्तुत होती पढ़े टिके माथ्यू 24 पर्व तार 46 पद प्रभु आसी आपणार जो दास को से प्रकार करुथिबा देखिबे से धन्य कौन लिखा जाछि प्रभु आसी कौन देखिबे से प्रकार करुथिबार देखिबे माने प्रभु आसीबा समय आमान को किछि करुथिबार से देखिबा पई चाहे कौन करुथिबो से निजे प्यूरिफाई होथिबो से निजे कौन होथिबो निजे संशोधित होथिबो निजे परिष्कृत होथिबो प्रथम जोहन तार 3 पर्व 2 पद और 3 पद हे प्रिय माने वर्तमान आम्भे माने ईश्वर को संतान अटु आउ आम्भे माने कौन हेबा ताहा एपर्यंत प्रकाशित होई नाही आम्भे माने जानू जे से जेतेबेले प्रकाशित हेबे सेतेबेले आम्भे माने ताहांको सदृश्य हेबा कारण से जेपरि आम्भे माने सेही परि ताहांको दर्शन करिबा आउ जे केही ताहांको ठारे एही भरोसा स्थापन करिअछि से जेपरि पवित्र अटंती से सेही परि आपणाको पवित्र करे प्रभु जीशु ख्रीस्ट को मेघमाला साक्षात करने आम केमती प्रस्तुत हवा प्रथम विषय निजको पवित्र करवा से जेपरि पवित्र अटंती आमे मध्य आपना को सेपरि पवित्र करवा जे कहीं ताहार ए भरोसा स्थापन करिअछि से जेपरि पवित्र अटंती से सेपरि आपना को पवित्र करे प्रभु आसीबे केमिति आसीबे प्रथम कौन घटिबो क्लेश समय को कोडा घटिबो एटा ज्ञान संग्रह विषय किंतु प्रस्तुति रहिबा दरकार पवित्र जीवन प्रस्तुति थियोरी जानिबा थियोरी सहित प्रैक्टिकली आमे मध्य प्रस्तुत हेबा दरकार आपण निजको संशोधन करूछंती वाक्य सुनिबा समझ को सोजा एटा प्रथम विषय प्रस्तुतिर प्रथम विषय कौन से लोक निजे पवित्र हेबे आ द्वितीय विषय कौन करिवे से लोक 21 पर्व तार 36 पद किंतु तुम्भी माने जेपरि एही समस्त आगामी घटनारू रक्षा पाइबाकू ओ मनुष्य पुत्रଙ୍କ छामुरे उभा हेबाकू समर्थ हुओ ए निमंते सर्वदा प्रार्थना करी जागी रुह कौन करबा अछि प्रभु जीशु आसीबा समय आमे जेपर तांको छामुरे उपस्थित होई पारिबु तुरी शब्द हेबा क्यों आमे तांको सम्मुख रे उपस्थित होई पारिबु सेति पई प्रार्थना करी हमको जागृत रहिबा सेते मु पचारिबा पई चाहे यीशु ख्रीष्टकर पुनरागमन आपण प्रस्तुत कि आपण रेप्चर पे प्रस्तुत कि आपण उद्धार अंश हेबा पाई प्रस्तुत कि जदि प्रस्तुत रहिबे नै पाप परित्याग करी पवित्र जीवन काटिबे नै प्रार्थना जीवन प्रिय भाई बहन माने पवित्र जीवन और प्रार्थना जीवन एटा अभिन्न माने अंग अटे जने पवित्र जीवन न काटले प्रार्थना जीवन काटि पारिबो और जने प्रार्थना जीवन न काटले पवित्र जीवन काटि पारिबो प्रार्थना जीवन पवित्र जीवन आन कढ़ाई और पवित्र जीवन प्रार्थना जीवन आन कढ़ाई आमको से विषय अधिक तत्पर और अधिक जत्नवान हेबा दरकार कारण कौन से केउ दिन कि केउ दंड आसीबे त हमें जानि न हमें जा पढ़िलु मार्क तार 13 पर्व तार 32 पद 33 पद कौन लिखा अछि से दिन कि दंड के जाने नहीं स्वर्गस्थ दूत माने जानंती नहीं पुत्र सुधा जानंती नहीं केवल पिता जानंती कौन लिखा तुम्हें माने सावधान उठाओ जागी रहो कारण से केते बेला आसीबे ता तुम माने जानो नहीं तो हमें कौन करबा अछि प्रार्थना सहित प्रिपेयर हेबा अछि और शेष विषय
जदि आपण यीशु ख्रीष्टर पुनरागमन प्रस्तुत होती आपण कौन करबा दरकार आपण सुसमाचार प्रचार कार्य लोक नियोजित करबा दरकार आमे पूर्व एपिसोड आमे सुनिथिलु कोन साक्षी हेबा साक्ष्य देबा अन्यर आत्मा लाभ करबा पय आमे कोन बा तत्पर तेणु सेही अध्याय परे एई अध्याय मु रखुछि आज हमर क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन बेसिक क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन रो क्रिश्चियन लिविंग रो एपिसोड रो शेष एपिसोड से उद्धार प्राप्त होबे आ शेष से प्रस्तुत रही कृष्ण को साक्ष्य जो जीशु को से ग्रहण कर सर्व साक्षात प्रभु बोली बाप्तिस्म द्वारा प्रकाश कर ग्रहण कर जहाँ पृथक जीवन काटुंट जहाँ साक्ष्यमय जीवन काटुंट जहाँ विषय प्रचार कर जीशुଙ୍କର आगमन निमंते से प्रस्तुत मेघमाला साक्षात करवा मेघमाला साक्षात करवा प्रभु आम अनुग्रह करूँ से देखु पढ़े टे प्रेरित तार 1 पर्व 7 और 8 पर्व प्रेरित 1 7 और 8 सी सीमानंको कहिले जे समस्त काल कि समय पिता स्व कर्तृत्वर अधीन रे रखि अछंती ताहा तुंभ मानकर जानिबा विषय नुहे किंतु पवित्र आत्मा तुंभ मानक उपरे अवतीर्ण हुअन्ते तुम्हे माने शक्ति प्राप्त हेबो आउ जेरूशलेम समस्त जिहुदा प्रदेश और समीरण पुणी पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुधा मोर साक्षी हेबो कौन करबा अछि हमें साक्षी हेबार अछि प्रभु यीशु को हमें जो ग्रहण करिछु तार साक्ष्य हम अन्य को देबार अछि हमें सुसमाचार प्रचार करबा पय पड़िबो माथ्यू 24 पर्व 14 पद पढ़िबो माथ्यू 24 14 आउ समस्त जाति निकटरे साक्ष्य देवा निमंते राज्यर एही सुसमाचार समुदाय पृथ्वी रे घोषणा करा जिवो तत्पर जुगांत हेबो कौन तत्पर जुगांत हमें प्रचार कार्य को नियोजित करवा सुसमाचार प्रचार जीशु कहीं आसुंच आप जानी जो मैंने एडजस्ट हो पार जगत से कारण महाक्लेश पूर्व नेबार अच्छे से कारण से जगत एडजस्ट रही पारे पापस्थ सालिश कर रही पारे पाप पूर्ण मात्रा काम करने जीशु कहीं आसुंच से प्रमिश कर कौन बोले प्रमिश कर पुनर्बार आसबि जो थाए तुमने तुम आपण निकट को घेनी जीवी बोली कहते जौन 14 पूर्व 3 पद देखु से जो अच्छा आम भी प्रति पेसेंट भाव आसुच्च से कहीं आसुच्च पृथ्वी विचार करने आसुच्च विचारित हम जगत गीत तार 96 लेखा अच्छी से पृथ्वी विचार करने आसुच्च से पृथ्वी विचार करने आ प्रभु यीशु ख्रीष्टर आगमन समय पृथ्वी अवस्था केमती थी जानी जे अधिकांश लोक प्रेम शिथिल प्रभु प्रति प्रेम जहाँ माथ्यू तार 24 पर्व 12 पद देखुचु लोक मान प्रेम शिथिल आउ कौन हम लोक मान विश्वास प्रभु रही विश्वास चाकरी जमीबारी व्यवसाय धन आसब डॉक्टर उपरे विश्वास आसब साइंस उपरे विश्वास आसब टेक्नोलॉजी उपरे विश्वास आसब कि प्रभु विश्वास नथिबो एटा लिखा जाछि माथ्यू तार 18 पर्व 8 पद कौन जे मनुष्य पुत्र आसी कौन विश्वास देखिबे ए विश्वासी विश्वासी बोलुछथि कौन विश्वास देखिबे एमाने कहउछथि पैसा थिले सब हबो से डॉक्टर पाखरे सब हबो सेठी गले सब हबो विश्वास प्रभु रे नथिबो एमाने विश्वास शिफ्ट हो जाइतबो एमाने विश्वास लोप होई नथिबो एमाने विश्वास शिफ्ट हो जाइतबो गोटे जगह को शिफ्ट हो जाइतबो आउ एमाने अनेक भ्रांत मतरे रही प्रभु आम को अनुग्रह कर एमती गोटे समय आम जगत देखु प्रभु यीशु ख्रीष्टर आगमन शीघ्र होपन मान मेघमाला को जीवार अच्छी उर्धारोहण निश्चित भाव निश्चित भाव आप कौन करेंगे पवित्र ही रे प्रार्थना जीवन काटे और सुसमाचार प्रचार नियोजित करेंगे